बारगाह दे अंदर अली अजमेरी अर्ज करते हैं, मौला मैं तेरे दीन की खातर, तेरे महबूब की शरीयत की खातर इस मुकाम पर आके ये तबलीग करना चाहना, मैं लोगों का रुख बदलना चाहना। लोग हिंदू की तरफ जा रहे हैं तो मैं इन्हों मुसलमान तेरे महबूब का सच्चा गुलाम बनाना चाहना। ये बद वक्त कलमा भी तेरे महबूब का नहीं पढ़ता, सलाम भी कबूल नहीं किया तो परवाद कर रहा है हवा के अंदर। तो अल्लाह रब्बुल अंदर वो आवाज़ रही, अली अजमेरी परेशान क्यों हो रहे जे? इंज करो तुसी अपने जोड़े ਨੂੰ हुक्म दो, अपनी जुत्ती ਨੂੰ हुक्म दो, ये जुत्ती ਤੁਹਾਡੀ इस ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ थले लैके आएगी। वो क्यों है? जुत्ती गई आप दी दाता अजमेरी दे उन सिर च वजनी अता के मजबूर हो गया, आप दे कदमां 'च गिरिया, नीचे आया तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। यानी दाता अजमेरी अली रहमतुल्लाह अलैह आप दा इतना मकाम ओ राजू जोगी जो पहले एक बड़ा जाबर सी, जालिम सी, हिंदू सी और लोगों को गुमराह कर रहे सी, आपने कलमा बढ़ा के मुसलमान कर दिता और वक़्त आपने वली बना छड़िया। दाता अजमेरी आप फरमाते हैं कि इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने कशफुल माजूब के अंदर बहुत प्यारियां वलियां दी गल्लां आपने लिखियां और आपने 40 मुल्कों के अंदर आप तशरीफ लै गए और आपने पूरी नमाज़ां जमात ना पढ़ियां, इबादत फरमाई, एक नमाज भी आपने कज़ा नहीं फरमाई, टाइम ते नमाज़ां पढ़ियां, 40 मुल्कों के अंदर आपने सैर फरमाई और औलिया कराम के मज़ारात ते तशरीफ लै जाना और ये जनी रवानियत आप हासिल करने की खातर मज़ारात जाना। आप फरमाते जदों मैनू मुश्किल पेश आ जाती मैं ख्वाजा बाजी बुस्तामी अली रहमतुल्लाह अलैह आप दे मज़ार ते जाके सलाम पेश करता सी, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी मुश्किल आसान फरमा दिंदा सी। फरमाते हैं कि मैं मुल्क शाम बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला आप दे मज़ार पाक ते फरमाते मैं हाज़री दी, सलाम पेश किया। फरमाते हैं कि मैं फैज़ हासिल कर लिया, अख लगी तो फरमाते किस्मत जाग पे सजना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला मज़ार पाक की निस्बत की वजह नाल फरमाते मेरी अख बंद हुई तो दिल की अख खुली तो हजूर पाक तशरीफ लै, मेरे करीम आका की ज़ियारत हुई तो मैं अजीबो गरीब एक मामला देखा कि हजूर पाक ने एक बुजुर्ग एक बाबे ने उठाया है। मैं कितनी सुनिया इन्होंने शफकत इतनी प्यार, कौन बच्चा है तो केड़ा नौजवान है, ये केड़े बुजुर्ग ने? मेरे करीम आका ने फरमाया अली अजमेरी ये मेरी उम्मत का एक इमाम है और ये थोड़ा भी इमाम है, ये इनका नाम नुमान बिन साबित है जिन्होंने दुनिया क़यामत तक इमाम आज़म अबू हनीफा दे लकब दे नाल याद करे जी। ये मेरी शरीयत का इमाम है, इसने लोगों तक शरीयत मेरी पहुँचाई है। यानी आप फरमाते हैं कि मैं फिर इमाम आज़म अबू हनीफा दे भी वाक़या आपने फिर नकल फरमाए। इस तरह फरमाते इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला आप दा मकाम आप दी शान आपने बयान फरमाई। फरमाते हैं कि आपने एक इलाके के अंदर जंगल के अंदर इमाम हसन बसरी ने एक वली एक बुजुर्ग ने देखा, हबशी बुजुर्ग है, स्याह रंग का रंग होंदा, आप दा गुजर रहा वेख्या कि अल्लाह वाला बंदा नेक बंदा है। आप वापस आए बस्ती की तरफ, दाता अजमेरी फरमाते हैं कि इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला आपने कुछ खाना लिया, कुछ नजराना लिया, खाना लैके आप जंगल की तरफ गए और उस बुजुर्ग को जाके पेश किया कि बाबा जी तुम जंगल के अंदर एक कुल्ले के अंदर रहते जे, आप मेरी तरफ हदिया जे तो नजराना जे तो कबूल फरमा लो, तो कुछ और जरूरत हैगी तो दस दो तो मैं थोड़ी वो भी पूरी कर देवांगा, तो खाना तनावल फरमा लो। इमाम हसन बसरी रज़ी आपने खाना सामने रखा, वो बाबे ने उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने ये नहीं कहा बड़ी मेहरबानी थोड़ी खाना लैके आए जे तो मैंने तुम याद रखा है तो दोबारा फिर भी ले आया जे, ये नहीं फरमाया। इमाम हसन बसरी ने खाना सामने रखा, मेरी तरफ नजराना कबूल फरमा लो। अगू उस अल्लाह के वली ने जवाब दिता कि इमाम हसन बसरी मुस्करा के फरमाया इधर पत्थरों की तरफ कंकरों की तरफ देखो ना। आपने देखा जिन्ने पत्थर सन जिन्ने कंकर सन उस वली की निगाह के नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे पत्थरों को अल्लाह ने सोना बना दिता। इमाम हसन बसरी ये मंजर वेख के भी ये पत्थर सन ये सारा सोना बन चुका है, आप शर्मसार हुए, आप वापिस आ गए हर शय उत्ते छोड़ के कि ये आम बंदा नहीं है, ये एक अल्लाह रब्बुल आलमीन दा वली है। दाता अजमेरी आप कशफुल मजूब के अंदर एक और बात इब्राहिम बिन अदम अली रहमतुल्लाह अलैह आप की बात लिखते हैं, फरमाते कि जितने अल्लाह के वली ने उन्होंने दुनिया तो छड़ के दुनिया तो तारक हो के जंगल की तरफ रुख किया। आप जंगल बियाबान की तरफ जा रहे हैं, इबलीस आ गया, शैतान आ गया, शैतान ने कहा इब्राहिम अदम किधर जा रहे हैं वक्त बाद से छोड़ के, किस जंगल की तरफ जा रहे हैं जिस जंगल के अंदर तेन खाना नहीं लभेगा,
پینا نہیں لبے گا, کوئی ماں بلا تیری ضرورت پڑ گی نہیں تیری پوری ہوئے گی. اس جنگل کی طرف تو جا رہے ہیں ایک بادشاہی چھوڑ کے. اور ابراہیم بن آدم علیہ رحمۃ اللہ علیہ وقت بادشاہ سن, اور بادشاہ اس واسطے چھوڑی آپ نے کہ آپ اپنے مال کے اندر آرام فرما رہے سن. کچھ آپ نے اپنے مال تے آواز آئی, کھڑکا آیا, کچھ لوگ اوپر چڑھ رہے ہیں. جدو آپ نے دیکھا کہ لوگ میرے مالتے ہیں تو آپ نے آواز دیتی, کون ہے میرے مالتے؟ آواز آئی کہ اے ابراہیم بادشاہ سلامت, ساڑا اونٹ گم ہو گیا ہے, اسی تلاش کر رہے ہیں. بادشاہ سلامت ابراہیم بن آدم علی رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑے حیران ہو گئے کہ عجیب بندے جے, عجیب لوگ جے تسی. کدی جانور بھی چھتاں تے لبے, کدی اونٹ بھی چھتاں تے تلاش کسے نے کیتے, بھی تسی دیوانے لوگ جے. میرے اور بادشاہ دے مالتے کدی اونٹ آیا؟ انسان بندہ آ نہیں سکتا تو جانور اونٹ ہو کے میرے مالتے کیسا آ سکتا ہے, تو کیسا چڑھ سکتا ہے؟ جانور ہو کے اونٹ کیسے میرے مالتے چڑھ سکتا ہے؟ اللہ والے نے جواب دیتا, مفسر نے لکھتے ہیں وہ عام انسان نہیں سی, عام ولی نہیں سی, عام بندہ نہیں سی, وقت دا نبی سی. اللہ رب العالمین نے نبوت دا تاج انہوں نے سر تے رکھا سی. خضر علیہ السلام سن, انہوں نے آواز دیتی ابراہیم بن آدم اگر چھتاں تے اونٹ نہیں نہ لبدے پھر انہاں تخت و تاج تے انہاں محلاں دے اندر انہاں بادشاہیاں دے اندر پھر رب نہیں لبدا. اگر رب لبنا ہوئے تے تخت و تاج چھڑنے پین گے, اے دولت اے بادشاہیاں اے مال ترک کرنے پین گے. تے آپ نے سب کو چھڑ دیتا. شیطان آگے آندا ہے ابراہیم بن آدم اے تو جنگل اس دے اندر جا رہے ہیں جس جنگل دے اندر تینوں پانی نہیں لبے گا, کھان پین دا سامان نہیں لبے گا. تے آپ دے کو 4 دینار سن, 4 روپے سن. آپ نے گل سنی تو 4 دینار بھی آپ نے پھینک دیتے. فرمایا جس رب دی تلاش دے اندر نکلیا نا وہ رب میرا بے پرواہ نہیں ہے, میرا رب بے نیاز ہے. جڑا رب جنگلات دے اندر جانوراں نوں رزق دے سکدا ہے تے اپنے بندے نوں رزق کیوں نہیں دے سکدا؟ اینی بات کیتی شیطان نس گیا. داتا جلیل فرماندے نے خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ مسجد بغداد کے اندر تشریف فرما نے. دل کے اندر تمنا پیدا ہوگی کہ میں ابلیس دے نال ملاقات کراں, شیطان دے نال میری ملاقات ہوے. آپ فرماندے نے کہ داتا لجویری کے خواجہ جنید بغدادی بغداد دی مسجد اندر باہر نکل رہے سن. اگو سامنے بازار دے اندر ایک بزرگ ایک بابا چل کے آ رہے ہیں. خواجہ جنید بغدادی فرماندے میں بڑا حیران ہویا کہ جویں جویں او بزرگ میری طرف آ رہا ہے میں ان دے قریب اور او میرے قریب ہو رہا ہے. فرماندے کہ او میں منوس لگ رہا ہے, نوست آ رہی ہے میرے دل دے اندر, ان دے متعلق نفرت پیدا ہو رہی ہے, حسد پیدا ہو رہی ہے, میں محبت نہیں نفرت پیدا ہو رہی ہے. فرماندے حتیٰ کہ میں اور ان دے آپس دے اندر قریب ہوئے تے میں پوچھا تو کون ہے جنہ تو میرے قریب آئے ہیں تے میرے اندر تیری نفرت ہی پیدا ہوئی تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں او ہاں جن دی تسی تمنا کر دے سی. تسی تھوڑی دیر پہلے تمنا کر رہے سی کہ میری ابلیس دے نال ملاقات ہوئے شیطان دے نال, میں شیطان ہاں تے میں ابلیس ہاں. تے آپ نے فوراً خواجہ جنید بغدادی نے فرمایا او لائنا او شیطانہ ابلیسا, دس ساڈے ابا جی آدم علیہ السلام سجدہ کیوں نہیں کیتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے سجدہ کیوں نہیں کیتا ہے؟ اگو ابلیس وار کی کیتا. شیطان ابلیس نے پتہ کی کیا کہنا خواجہ جنید بغدادی تو ایک عالم ہے, ایک ولی ہے, اتنا بڑا امام ہے تو اللہ اور سید ہیں, اللہ نے تینوں اتنا بڑا مقام دیتا ہے, لوگوں نے دین اسلام کی طرف لے کے ہونا ہے, لوگوں نے اللہ کی طرف لے ہونا ہے. تو اے میں دس سیانے میں آنے کے تجھے ہو کے دسو میں کہ غیر اللہ نے سجدہ کر دا, اللہ نو چھاڑ کے میں غیر اللہ نے سجدہ کر دا. خواجہ جنید بغدادی فرماندے نے میرے تو سوال ایسا کیتا, میں حیران ہو گیا. واقعی بات ٹھیک ہے کہ رب نو چھاڑ کے غیر اللہ نے سجدہ کر دا. فرماندے میں سوال کا جواب نہ دے سکیا کہ جنید بغدادی اتنا بڑا عالم تے ولی ہو کے سید ہو کے تے میرے کو سوال غیر اللہ دا کر رہے ہیں. میں رب دا در چھڑ کے تے غیر تے در تے جاندا, رب نو چھڑ کے تے غیر نو سجدہ کردا, کنج ہو سکدا ہے؟ فرماندے ہیں میں بڑا پریشان ہویا. واقعی بات ٹھیک ہے لیکن اللہ رب العالمین طرف آواز آئی اے جنید اس شیطان لائن نو ظالم نے ایک کیوں نہیں کہہ دیندا کہ اے ابلیس دس حکم کندا سی, تو حکم دس کندا سی جس رب نے پیدا کیتا آدم علیہ السلام نے, اور حکم میں میرے رب دا سی. جو رب حکم دے رہا سی سجدہ کر, تو رب دے حکم نے نافرمانی کیوں کیتی ہے؟ جو حکم ہوندا سی, جو اللہ دا آرڈر حکم سی, اتنی بات آپ نے فرمائے. شیطان لائن نس گیا اور پکار کے ایک ہی کہندا ہے کہ اللہ والے دے میرا واس چل سکدا نہیں.
داتا علیہ جبری علی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ساری زندگی شریعت مصطفیٰ دین مصطفیٰ آپ نے پھیلائی اور آپ نے ایسی زندگی پائی اج بھی آپ دا نام زندہ ہے اور ساری زندگی آپ نے شریعت مصطفیٰ تے عمل کر کے اور کوئی بھی ایسا طریقہ جو نبی پاک کے اندر پایا جاتا وہ داتا علیہ جبری اندر نہیں پایا جاتا. آپ ہر سنت عمل کرنے والے سنت مصطفیٰ دے تارک نہیں سنت مصطفیٰ دے پابند اور با جماعت نماز لوگوں آپ نے دین دی طرف لوگوں آپ نے شریعت مصطفیٰ نے دسی. میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے سیدنا ابو ہریرہ آپ حدیث پاک دے راوی نے فرماندے نے کہ ایک اللہ دا ولی ایک اللہ دا بندہ دوسری بستی کی طرف چل کے اس نیت نال گیا فلاں بستی دے اندر ایک اللہ والا ایک مسلمان تے ایک اللہ دا ولی رہندا ہے. فرماندے نے چل کے اس بستی کی طرف فقط نیت یہ لے کے ارادہ یہ لے کے گئے کہ اس مقام تے اس جگہ تے ایک بستی دے اندر اللہ دا ولی رہندا ہے اللہ دی رضا دی خاطر ان دی زیارت واسطے چلے. رستے دے اندر میرے کریم آقا فرماندے ہیں اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ نازل فرمایا. اللہ نے فرشتہ کھڑا کر دیتا اے فرشتے تو اس بندے نے پوچھے اتنا لمبا سفر کر کے اور دوسرے کنارے تے دوسری جگہ تے دوسرے ملک دے اندر جا رہے ہے اس نو پوچھو اس بندے نو کیا تجارت دی نیت لے کے جا رہے ہے کیا مال کمان جا رہی ہے کیا قرضہ لین جا رہا ہے قرضہ وصول کرنے جا رہا ہے قرضہ دین جا رہا ہے کی معاملہ کو ذاتی اپنا کام جا رہا ہے کیا اپنے رشتہ داراں یا اپنے خاندان نو ملن واسطے جا رہا ہے یا اپنی اتنے رہائش یا جگہ پلاٹ لین جا رہا ہے یا کوئی زمین خریدن جا رہا ہے یا کوئی ذاتی کو کاروبار یا ذاتی کوئی کام میں کس نیت نال جا رہا ہے اور رب دا بھیجا یا فرشتہ آ کے اس بندے نو روکے گا راستے روک کے پوچھے گا 10 بندیاں اتنا لمبا سفر کر کے اور اتنا لمبا سفر کر کے اگے جا رہے ہیں 10 وہ اپنی بستی کیوں چھوڑی ہے اور اس بستی کی طرف اتنا لمبا سفر کر کے کیوں جا رہے ہیں کیا تیرا اتنے کوئی تعلق والا رہندا ہے رشتہ دار رہندا ہے تجارت واسطے وہ کہندا نہ تعلق ہے نہ قرضہ ہے نہ لینا نہ دینا ہے نہ تجارت ہے نہ کاروبار نہ پلاٹ کوئی شے نہیں فرمایا کیڑی نیت لے کے گھروں اتنا سفر کر کے چلے ہیں کہندا ہی کوئی نیت لے کے چلے ہیں کہ اس بستی دے اندر ایک اللہ والا رہندا ہے ایک اللہ والا رہندا ہے ایک اللہ دا نیک بندہ رہندا ہے میں فقط ان دی زیارت واسطے اپنا گھر چھوڑ کے ان دے کول جا رہا ہاں اللہ دی رضا دی خاطر. اس وقت وہ فرشتہ خوشخبری سناندا ہے تو نیت لے کے خالص ایک ولی کول جا رہے ایک زیارت واسطے اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دی محبت دی خاطر. اللہ نے مجھے خوشخبری عطا فرمائی ہے رب تواڈے دوواں نال محبت کردا ہے جویں تسی رب نال محبت تے پیار کردے جے اللہ دی محبت دی خاطر تسی ایک دوسرے نال ملاقات کرن واسطے جا رہے ہیں اللہ بھی تواڈے نال پیار کردا ہے. دوسری خوشخبری جا کے اس بندے نے جنہاں نال تو ملاقات کرنی ہے جس ولی نال تو ملاقات کرنی زیارت کرنی انہوں بھی خوشخبری سنا دے تسی دونوں اللہ رب العالمین طرف جنتی مان گئے جے. یعنی اے ولیاں نال محبت پیار کرنا اے نبی پاک دا طریقہ نبی پاک رؤوف رحیم سزم خود صحابہ نے فرمایا صحابہ اٹھو آپ چلیے انصارہ قبیلے کی طرف صحابہ اٹھے چل پے حضور نے فرمایا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا دے صحابی آپ اکھا تو نبینے ہو چکے سن میرے کریم آقا انہوں دی زیارت واسطے تشریف لے گئے اور یادت فرمائی یعنی اے طریقہ اسلام دا ہے شریعت مصطفیٰ دا ہے اللہ رب العالمین عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین.